a don Sénat bossi mais c'est-à-dire ni yemana manakani to ajmena amerom ne ko bi Moussa depuis mois d'octobre 2020 depuis au phobie Mali fonctionnaire be saramuna war mbe di sara wara la war me ka barake Mali kono a dorome kelen France tata la communauté internationale tata la an war jede do an war jede do mais do ya yira ka fo kamen bela ko an war ko na mo be marma fenna ni war bambulu tan sana risila ka war dama amita yelema France trésor public de la no kera ko gela chama sira chama be u bena gela do encore ni na mun fena eta ko sanu mamula ante ka sanu takata no ko valeur fale obsega ke o se ka to santé échange do ya no ibe nyefuli ke mali on ka ça ne fa mun fena sanu mamulu fere bambulu mun teni shi ni be alsa yema ko famede otola ante ka nga war yelema ka ke dollar ya dollar échange u te ka ke fambe ya bangu te o kama ni ka wari ma ke dollar iti danai mais ko trésor public français de ba ke non mais trésor public français occupé le français pas la ke mais amana ke choco dollar boro ka chango mo gore bo duwere la kana malla o be français est-ce que dollar be pas trésor français fait c'est-à-dire asanu tambula ni be ka mun fiena amana ke choco français fa na be du malle la donc maintenant mo be e kan la me amogo an na mogo be minena na mogo be minemu na amse ka sanu soro sanu tambula sanu mambulu ngome sanu boya na ngo ngante minga war français pas premier kamba a sanu dollar ma fe fene se godia fene se ka blanga bangla a dollar la ma c'est vrai que français fa de be mais ngabe se ka yelema alna avec di français ma be français ka kesu kono c'est vrai gela do mais o gela te mali balikataw o da ke diversification na paka bo par exemple ni rishu bena rishu te armandi awma ko nga warje duma o mi se ka fo bo sanu boro do be en échange o sanu boro am se ko duma o bena ni minai o da afia na ngo soro me malla im se ka soro do mali oni fenche ibe sanu boro di rishima ni sanu a fenga ni en contrepartie abena war mi ndama ina no avion nga a sanu me di malema ni gaz boro di Chine en contrepartie Chine abena ni mi ina no minai amogo bo radar la Kiriki abena ni mu warta mulu mais nabta nini ninke no en contrepartie amen di awma donc o fere o de ba mais o fere re de be jamana fonction donc o kama e buguni di irisilama Wagner en tout cas Wagner ko ntui maintenant me faka mun fiena amutoi me faka mun fiena ni be ko fe Musa so ba deme malla ina fo jumen amena mesure munta ani gouvernement mena kuma collectif ni gouvernement mena kuma an commentaire ka fere o duma a folon iba kalama ko anga immatriculation mobile be immatriculé munke ani ame ani visite technique a société be ma privé de boulot amena amina la ka ke malitai amo o te mali bolo ko abi don bolo te won ne jamana en farade we jamana en sugo ka boroto o fene be do bolo marché fene be société were bolo te mali bolo de o lube mali bolo la soni o marché fene dile me do mai ba kalama me ga fo munu ba do lu ba kalama anga visite technique a warte do mali wogane kono de o be société were bolo ambo be nationalisé ante dauma société de raffinage be aéroport kelena amba réhabilité o dronte voilà o dronte wardo be to bangla ni war munu ni san bayri kala na tibu ma ta compte la ukumba waru takata BCAO la alors que ni bangu bina trésor de ba war sara désormais il faut que au compte inactif munu be a bekata trésor ka service de consciention na kata blind mais attention parce que anya yeka foko waru non attention non attention ai bisa ka garantie di o tuka ante ka mo mina onyena garantie me mina ni be ka kiena mo sheni tuguni ala ka ali sheta ira do la mais comme mo be ka fo mo be ka mine parce que nego do ma fi na kute bu ah ne ma bon mo mais ibe ka ka tan wakati anya che ibe ka to mo mina na ukala ka Musa ndabla sa ibe ka kote sa e te ka nga ibe ka itugudi non mais non ibe ka tan e député do e ka boka ni information dia ibe ka tana ibe ka ma kuma ka premier ministre do be ka action kia abi na foko ibe ka tan mais comme maudo mina ma jiji Musa nanko kantara rupture la aka na fanga o danyo ko masa non o kunye mi parce que iba soro do be ka a jorone non me faka mun tiena on te ibe kai on ibe ka te fe modèle kelen ango rupture di donc yelema me ke non yelema be ka kere ni mina li kuma ka tia donc ma fina ko amafo ko aéroport ma interdit lo ma bulu sena donc bolivie non bolivie maintenant si ça a consigne du gouvernement aka mali frontière be datu suspicion me cheo chela ku ka compte be bloqué kera la bolikera ke
on a nous et doro be boli muteni me amna mun ka tisa ubuna so muna an de funya na do na anye o nyefo autorité onya na o ka ke sika kelembe mo mo la o ka ke résident surveiller yan turuga suma résident surveiller yan turuga suma ku koloshi passeport be mine ika fombe mine folo fo ka don ko ino te ko la ni sika ko ni kelemina donc o mana boy Musa anye dumen préconiser duba de be mali kono titre foncier be fena essayer nous fallait be titre foncier donc que chaque titre foncier à mètre kilomètre carré 10 francs drôme fla maintenant au cas sera sangono il va voir dedans on va essayer dans plus de 150 à 200 milliards imalement ah awo o ka toy contrat mani orange nunche ani maliteli nunche anga ni contrat be révisé parce que exonération de be duma ka belaje ka exonération minewla exonération est mouillé ka fendo duma wala ta ki i protéger ni ga entreprise kana bi mais o ka boy ameka sanu munumbo exonération me di sanu ko fenela ibaro ko mali be 40 milliards de di exonération na dugujugoro fen bolila maintenant ango ko exonération fenete parce que amo bo war fenela o feneka tie pour que ko fara jamana ka warka ni borola o ka ONG international fen be mali la ou ka be contrôler ka be auditer bagnemanton fe be ou ka be auditer ka be sege ka don ni wari mede ma be tami et que désormais ni mina ni ka wari amba fo ka be doya ni ta doya iba toy ategi sabo ible o sebe awi ama fi nganga ama ka baraga o teta to godi ngo le be na ngo be blanchiment d'argent ne ke kana ni wari kam ka don na jago ya am no de éviter donc bo de ke ko ka don na jago bo o de barake et en même temps ibina ye war soro okun konna na tuni ame kadastri de ke sisan il faut que kadastri ka do bala oui moi c'est à dire kadastri ka du ka tseke ni du yin karsa tay a du joli na fembe ka benye do pour ya ka do malien kilin kili du joli be karsa to la o be ka barado no ya sini natala mais en même temps ango 600 il faut que malien mo ame guerre de la mo be malla ni ke malien ou ka bebla begati enregistrer commissariat mi ka suri la ikati enregistrer angu bedon ni malien munte malien parce que ame guerre de la o no lu bedona ou fene ka nga fem munu sara nga tanu fene parce que adjumana ko intele me niveau ma beka yere ni o temene ngo ka boy ambe bara toke malika jurube fenfen anya fo munu ye warshwe de bisisa agwatable no la parce que mo watina tui auditi kera ka ba ameka auditi ke sanduru temene kofe akera iminyi me fenfela tracteur ko ni to bo la été échappé engrais frais la été échappé bâtiment public été échappé amu ko ko équipement ko drone équipement ko drone mo jamana ka wardu ali munu ye odresi wardu office de développement du riz de Selenge do yo 2 milliards da were kan amina tege kula ala teme ka puis be yala la amina tege kan bela parce que amemi no fait 600 malika wari shwena be kasala na ante amogo temo wala itita kasokew mais kuma kelen fora ko war shweni kan ni adi ide ou bien modé ma tiena ko sara kura mun tarasi sano ka be boshila c'est-à-dire ibaro quand ere tetina kan parti saria mun tara ni kon dona na iraki malika warta Musa if I came in the no ma yali kurushin bilamba firi o bebeke non mais notre kurushin valèrement bila ko do be se ka sa ma firi ke maintenant no chimanya amena proposition mo ngota barake office diri la parce que anga balo amogo be balo seneta la o alna tise senela mais bi se senela ni se senela bi da furo kono ke o ba ke misalier munu be fanga la bi amunu be ambe jamana kan na flotte c'est-à-dire Musa jamana kan na flotte mais est-ce que tu dictature ça yo mi non mais nego dictature adjume donc kanga na flotte non ekane la me ne afamu acha ekane la me kamogo kan na flotte ka jamana free uka ke chobe do be sa kokojila uka ke chobe muso do be sa muso kelela uka ke chobe docteur so tambulo o keleme chobe al demsen do te barala o de wa o mogomye o barajugu ke ga to bla senela pour que anga do so office kono o dictateur adme ale ma hine maleona ka malika ka hina la ko jamana ko segambala ko na flota ko dun mais ça y a bien texte ou mais au lieu mi fo non mais ameni sera crowd de ta ma ni sera crowd voter si ça désormais ou qu'on connaît kirimunke ko e santan
kojuguba dɔn c'est-à-dire crime ye waleya min bɛ tɛmɛ 5 millions kan ani mɔgɔ faga walew n'i ka suɲɛta tɛmɛna 5 millions kan ani mɔgɔ faga wale o délai de prescription o tun ye san 10 de c'est-à-dire ni san 10 kɛra ka sɔrɔ dama don a kuma na o y'a bannen mais an y'o bila san 20 na wari min bɛ taa 5 millions jukɔrɔ o tun ye san 3 an y'o kɛ san 6 ye bon dossier ka classé sans suite o fɛnɛ banna donc ka dossier bila ten dɔrɔn ko bon ko fɛn ma y'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ye suɲɛni kɛ o tɛ ka bilen o donc tout ce qui est sûr an bɛ taa se élection in ma yɔrɔ o yɔrɔ comme u bɛ élection ko kuma de la an bɛ taa se o ma yɔrɔ o yɔrɔ la caman b'i yɛrɛ ɲini a bɛ caman kɔnɔ k'ale tɛ nin ko in na nin ko in bɛ tali kɛ ko baden de kan a bɛ tali kɛ ko baden de kan militaire ko t'a la civil ko t'a la i nɔ yera a la dɔrɔn i comina Asimi y'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu a bɛnna cɛ o cɛ ma i tora la donc c'est pour que maliyɛnw k'a faamuya ko on est engagé mais o de la ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko nin bɛɛ kɔfɛ an ka jɛ an ka fɔ minute kelen o minute kelen an ka jɛ tama kelen kɔ an ka di gouvernement ma parce que u bɛ ka sɛbɛ kɛ nin tɛ gouvernement ye min bɛ jamanadenw ka wari yuruguyurugu nin tɛ gouvernement ye min bɛ wari suɲɛ nin bɛ ka zone de minɛ wa hali ni mɔgɔ fana yera nin gouvernement na k'i bɛ ka yuruguyurugu kɛ a bil'i kunna ko tɛgɛ bɛ k'i la koyi a bɛ tigɛ kɔ mais maa si tɛ to yen hali n'a sɔrɔ aw fɛ mɔgɔ don fɛmɔgɔ de non mɔgɔ min bɛ taa suɲɛni kɛ o tɛ mɔgɔ fɛmɔgɔ ye an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye mais comme an bɛ deli k'o ayi non ni yera nin na dɔrɔn i t'anw fɛmɔgɔ ye parce que dɔw minɛna k'a fɔ ko n bɛna ni misaliya ye i n'a fɔ Mamadu Kamara ministre kɔrɔ i bɛ k'a ka temps fanga kɔrɔ de sa awɔ mais kuma de don k'a fɔ yala est ce que n'a sɔrɔla aw ma sɔrɔ mɔgɔ ye ne bɛ fɛ ka mun f'e ɲɛna Asimi de da ko télé la bɛɛ ɲɛna a ye fɛn saba fɔ a ko si j'échoue la jeunesse malienne a échoué donc kɔrɔ ye il n'est pas prêt ka jeunesse malienne échouer a ko mɔgɔ mɔgɔ yera suɲɛni na a ye tɛgɛ k'a la mɔgɔ bɔra mɔgɔ la n'i yera nin na i tun y'an dɔ ye de kɛ yanni a ka dɔn k'i bɛ nin na n'i yera nin na kaban o tɛ kɛlɛ an dɔ ye o aw t'a kan ka k'o la mais mun an bɛ se ka mun de k'o la o kumana jamana wa c'est-à-dire n bɛ min f'i ɲɛna jamana ko la sentiment t'a la teriya t'a la jɛɲɔgɔnya t'a la jamana ko baara ye jamana baara de ye o de kama anw tɛ mɔgɔ musalaka quoi ok o faamuyana sisan nɔ an bɛna taa an ka sujet filanan na n'o ye sommet Afrique France min kɛra